Je suis la maman d'une élève scolarisée au groupe Pital, alors qui se trouve actuellement au tronc commun international, c'est type français. C'est vrai qu'avant que ma fille intègre ce groupe-là, elle était un peu, comment dirais-je, un peu désorientée, sachant qu'on a fait le tour des établissements. C'était pas vraiment une bonne idée pour elle, c'est-à-dire c'était pas dans son intérêt faire le changement de plusieurs établissements. Voilà, mais bon, on était obligé, chaque fois il y a quelque chose qui ne va pas au niveau, le niveau de l'établissement, des enseignants, le cadre qui règne dans l'établissement. Il y a eu pas mal de choses qui vraiment qui laissent désirer, jusqu'à ce qu'on a eu bien sûr l'information sur le groupe ITAL. On est venu, j'ai rencontré le dirigeant. Voilà, j'étais vraiment épatée parce que quand même c'est quelqu'un du métier, c'est quelqu'un bien instruit, quelqu'un, comment dirais-je, quelqu'un qui comprend l'élève, qui comprend l'adolescent. J'oublie pas la dernière fois quand il m'a dit, moi je me mets à la place des élèves. J'étais un élève, je me mets à la place des élèves, alors je les comprends. Vraiment, je le trouve, c'est un bon pédagogue, sincèrement. Et ça m'a apaisée. Et puis, ce qui m'a vraiment, plu encore plus, lorsqu'on vient de commencer, juste après quelques semaines, il y a eu une réunion des parents avec les profs. Ça aussi, j'ai vraiment apprécié parce que généralement, on le trouve nulle part. Là où elle était, ma fille, sur 5 établissements, chaque fois on demande une réunion des parents avec ils essaient quand même ils disent oui, on va le faire, et ça n'a jamais été maintenu. Alors il y a eu vraiment, c'est là où j'ai constaté le niveau des enseignants. Ce sont des enseignants qui sont à la hauteur. En parlant des enseignants, lors de la réunion, vraiment, je trouve que c'était vraiment, ils étaient des gens professionnels, des gens du métier et qui ont un très très bon niveau. Ça aussi, vraiment, ça nous a assuré, nous les parents. Ils comprennent nos enfants. Alors nos enfants, ils ne se sentent pas dans une école. Ils sont vraiment, ils travaillent dans un cadre très très agréable. Ça aussi, ça a vraiment laissé ma fille aimer son établissement. Et quand je vois qu'elle a l'envie de commencer sa journée et sera d'aller à l'école, ça explique vraiment tout. Ça explique que vraiment elle est très contente, très satisfaite, et puis rien à dire. Sincèrement, je suis très très contente de trouver enfin un établissement à la hauteur, là où ma fille continuerait bien sûr ses études, voilà, jusqu'au baccalauréat, Inch'Allah. دابا سيدنا أستاذ عبد الحفيظ بن ميمون كنشتغل في مصلحة ديال الشؤون المالية والإدارية في الدار البيضاء أونفون. أنا رجل ديال التربية والتكوين. أنا أب ديال بن ميمون نزار اللي التحق بجروب بيطال مجموعة مدارس بيطال هذه السنة هذه. هو كان قبل في مؤسسة أخرى، ولكن أنا كنت كنسول أوطون كو دابا في دوزيام أني بيو كوليج، دوزيام أني كوليج بيوف. وكنت كنسول باش نشوف شي مؤسسة اللي تلائم. التحقت هنا سيتي لو 27 لقيت الأستاذ سي عبد الكريم مراوي، واللي زاد فاجئني واللي خلاني انني نتشبث بالمؤسسه هو ان لقيته انسان استاذ جامعي، استاذ تبارك الله عليه يعني حنا دابا ديال التربيه والتكوين ملي كتلقى شي انسان ديال سيتو في هذا الوقت هذا ملي كتلقى انسان ديال الدومين كترتاح شويه، على الاقل كتلقى راحتك على وليداتك فين غادي تحطهم. وسولت نزار وداك الشيء، جات زاد الانسكريبسيون ديالو هنايا، وداز ديك كتعرف كي خصك دير داك الترمومتر ديال يجي يشوف الاساتذه، يتعرف على الاساتذه، يشوف المسائل كيفاش دايره.
وفيما كيجي كنسولو ضابط لي كلاس. انا بعدا اللي شجعني اشنو علاش؟ لان الاغلبيه دابا السنه المقبله ان شاء الله ما غتكونش بحال هذا العام. دابا الدراري قلال، ولكن العام الجاي ان شاء الله اللي بغيت هو يولي ولد بيطال، ولد جروب بيطال، يعني غادي يمشي في البيو من اروع ما يكون، غادي يدير كوليج ليسي ان شاء الله حتى يكمل. وزائد اساتذه هنا تبارك الله وصلنا على اليوم دابا. انا ما غادي يقول لي شي واحد، انا غير كنسول الاستاذ كنعرفو كل واحد فين كان اقدميه، واحد كاين اقدميه في الممارسه تبارك الله عليهم، ماشي اساتذه يعني كفاءه ما عندنا ما نقولوا فيها. كيبقى الدور ديال التلميذ، لان كتعرف كاين ثلاثه ديال الاسر، كاين الاسره ديالك انت الاب والام، كاينين هما الثانيين، كاين السنقه هذيك المدرسه الثالثه. ولكن الحمد لله على جروب بيطال بالنسبه للمؤسسه كمؤسسه، انا كرجل تربيه وتكوين منتظر ان شاء الله على انها غادي تكون من اروع ما يكون في المقبل ان شاء الله. لان لان ما تلقاش هذا الجو هذا، ما تلقاش بلاصه اخرى بصراحه. لان انا ما غاديش نشكر حيت ولدي، ولكن حيت ديال الدومين، حيت ملي كتفوت لا كلاس كتوصل 36 40 راه واخا دير ليه اللي درتي ليه ما عمرو غادي يقرا كيكون. ولكن راه كتشوف واش شفتوا، ياك سمحي لي انه شفتوا لي كلاس وكيفاش دايرين الجو العام كيفاش داير. اللي كنتشبت به انا وكنعاود وكنكرروا هو لا من اداره تبارك الله وصلنا عند به كفاءه، لا من الفونداتور رجل تعليم وتربيه وتكوين، والاساتذه من خيره ما يكون تبارك الله وصلنا عند به. غير الله يكمل عليهم بخير، ووليداتنا نطمئنوا عليهم انهم في ايادي امينه ان شاء الله بحول الله.